and have a look. Wow! Ang ganda! Ang ganda, oh! Guys, ang ganda ba yan? Tapos, dito ang kapatid daw niya. Okay, guys. Gagawa ako ng players. Bestie ko. Isang bestie lang kasi 3 avatars lang dito. Okay, first, ako na. My face reveal. Maybe I have a headband, guys. But I don't have short hair. But it's okay, guys. But maybe I'm this old. Because I'm a kid, but okay, let me change that. Then the eyebrows. Oh, it's lahat nakalok, guys. Kanina. Ay, bawal ako mustache. Tatanggal ko ang mustache, guys. Mustache. Wala na. Ayan. Yung nose, hindi ba maganda? Paano tatanggal? Ay, sa face pala yan, no? Oh no, I need to fight now. Gusto ko ganyan jewelry. Jewelry ko yan, guys. Jewelry. Oh no. Ano ba na Philippines? Yeah. Wala naman. Out ka na lang. Out? Ito na lang ako. Ano gagawin mo? Ganyan. Wala no. Okay lang, guys. Kaso, change ko na lang ang hair ko. Yung hair ko, hindi maganda pala. Black hair. Black. Kaso may ponytail ako. Kaso ganyan. Parang hindi. Parang hindi ponytail ko yun. Kaso ito may kirintas. Mas gusto ko ito. Kaso naglalok. VIP pala yan, guys. So, ganyan na lang. Okay, guys. Pasasuot natin. Yan, may ganyan. Kaso, parang mataba. Ayan. Okay na yan.
mas gusto ko yan ito. Kaya use ko na lang ito. Okay. At yung bestie ko. Paano yung bestie ko pala? Yung may forehead daw siya. My forehead. And my long hair. Ano pala yun? Iba na lang. Ibang hair. Okay. Even let's check out this. Okay. Dapat ba ganyan na lang siya? O hindi. Ay, bakit may boys dito? Puro boys, guys. Puro boys. Paiipitin na lang daw siya. Kaso, ganyan na lang siya. Kasi, parang, ganyan na lang. Kaso, ganyan ba guys? I-change natin. Ito parang girls. Siguro ganyan daw. Kasi nag-o-open daw siya ng eyes lagi. Kaso ganyan na lang guys. Ganyan eyebrows. Tapos change natin ang hair niya. Ganyan na lang. Paano kaya pala yan, guys? Kaso, hindi na yung bestie ko na. Yung my birthday daw siya. Guys. And si Sabrina Ellie. Ask Mom and Dad for help. No. Pwede naman si Hilly. Kaso wala na. Kaso, ano pala yan? Kaso hindi ko na join pala yan. Ibang game na lang guys. Okay?